नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत षष्ठ स्कंध पंचदश अध्याय। शुक उवाच शृण सानन्दे कुरुश्रेष्ठ से मृत पुत्रर निकट शोकरे ज्ञान भ्रष्ट होई चित्रकेतु पड़ी अछई। नारद अंगीरस दुई मिलिले तार पासे जाई। उत्तम वाक्य मान कही बोधु अछंती राजा चाही। भोचित्र केतु नृपवर तुम्भे जा पाई शोक कर। तोहर एकीस अटई तुही एहार किबा होई। एहार पूर्वे सुत तुही पिता तू केते जन्म होई। एवे तुम्भर सुत एही संसार माया ये अटई। जेसने नदी स्रोत जले बालुका नर हे निश्चले। संजोग विजोग हुई बालुका भासी जाऊ थाई। तेसने प्राणी जथा काले आसई जाई कर्म बले। बीजरु बीज होई नोही प्राणी ही तेमंत अटई। ईश्वर माया रे जगत उत्पत्ति नाश सर्वभूत। नर अमर आदि जेते चर अचरंक सहिते। जन्म मरण आग पछ हुई देख तु प्रत्यक्ष। भूतरे करीण ईश्वर जन्माई अखिल संसार। प्रतिपालन करी पूर्ण संहार करई तक्षण। आयत नुहई कहार जेन्हे बालक खेल घर। देहरु देह होई जात राजन शुण एक चित्त। बीजरु बीज जेन्हे जात आत्मारु निर्मित जगत। आत्मा शरीर भिन्न करी पूर्वे जे विधाता विचारी। जाति संज्ञारे करे भिन्ने सुवर्णे नाना द्रव्य जेन्हे। शुकवाच उत्तम वाक्य विप्रंकर शुणी आश्वस्त नृपवर। मलिन मुख आपणार पोछिण कहई मधुर। चित्रकेतुवाच केतुम्भे विप्र दुई जन अशेष ज्ञाने परिपूर्ण। ज्ञानी मानक तुम्भे वर
অবধূত বেশ তুম্ভর স্বভাবে গুপ্ত প্রায় হই আসি মিলিল তুম্ভে দুই বিষ্ণুর দূত প্রায় হই ভ্রমণ করু অচ্ছমহি মোহর প্রায় দুঃখী হই সংসারে যে অবা অছই তাহাঙ্ক হিত করিবারে ভ্রমণ তুম্ভর সংসারে গৌতম অসিত দেবଳ কুমার বশিষ্ঠ কপিল মারকণ্ড ব্যাস অঙ্গিরা রোমস দত্ত বেদশিরা দুর্বাসা যাজ্ঞ বল্ক্য মুনি জাতু কর্ণবাদরায়ণী ঋতধ্বজ যে শ্রুতদেব পঞ্চশিখ হিরণ্যনাভ কৌশল্য নারদ আসুরী ধৌম্যচ্যবন পতঞ্জଳି রঘু সহিতে সিদ্ধেশ্বরে এমানে ভ্রমন্তি সংসারে প্রাণীଙ୍କ মঙ্গଳ কারণে ভ্রমু অছন্তি অনুক্ষণে স্বভাবে গ্রাম্য পশু মোহি ଅନ୍ଧତମରେ ବୁଡ଼ି ଛଇଁ କେ ତୁମ୍ଭେ ଦୁଇ ସିଦ୍ଧ କହ ଜ୍ଞାନ ଦୀପକୁ ମୋତେ ଦିଅ ଅଙ୍ଗିରା ଉବାଚ ହେ ଚିତ୍ର କେତୁ ନୃପବର ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ଏ କୁମାର ଅଙ୍ଗିରା ନାମଟି ମୋହର ଏ ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ କୁମାର ପରମ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଏହି ନାରଦ ବୋଲି ଯାକୁ କହି ଶୋକ ସାଗରେ ମଗ୍ନ ତୋର ଦେଖିଲୁ ଯହୁଁ ନୃପବର ତୋହର ଯୋଗ୍ୟ ଏ ନୁହଇଁ ଏହା ବିଚାରି ଆମ୍ଭେ ଦୁଇ ତୋଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଅଇଲୁ ଶୁଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଉ ଶୋକେ ନ ବୁଡ଼ ମହାବାହୁ ପୂର୍ବେ ତ ଗୃହେ ଆସିଥିଲି ପରମ ଜ୍ଞାନ ଦେବି ବୋଲି ପୁତ୍ର ବିଷୟ ମନ ତୋର ଜାଣିଣ ଦେଲୁ ପୁତ୍ର ବର ଏବେ ତୁ ପୁତ୍ର ଶୋକ ଭର ଅନୁଭବିଲୁ ନୃପବର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଗୃହ ଧନ ଭୃତ୍ୟ ଅମାତ୍ୟ ପ୍ରିୟଜନ ବିଷୟ ରାଜ୍ୟ ସୈନ କୋଶ ଆତ୍ମା ପୁରଣେ ନୋହେ ତୋଷ ଏ ସର୍ବ ଶୋକ ମୋହ କର ଭୟ ଉଦବେଗର ଘର କର୍ମକୁ ଧ୍ୟାଇ ଯେଉଁ ଜନ କରଇ ନାନା କର୍ମ ମାନ ନାନା କର୍ମରେ ମନ ତାର ପ୍ରବେଶ ହୋଏ ନିରନ୍ତର ଏମନ୍ତ ଦେହି ମାନଙ୍କର ଦେହଟିଏ ମାୟା ସଂସାର ବିବିଧ କ୍ଲେଶ ଯେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାପ କାରଣ ପାର ଏହି କାରଣୁ ହେ ରାଜନ ଆତ୍ମାର ହିତେ କର ମନ ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାର ଅସାର ଦେହର ଗତିକୁ ବିଚାର ଶୋକ ନ କରି ନୃପବର ଆତ୍ମା ମନକୁ ସ୍ଥିର କର ନାରଦ ଉବାଚ ଏ ଯେ ମୋହର ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷା ସୂଚି ହୋଇଣ କର ଶିକ୍ଷା ଏ ବିଦ୍ୟା ଧରି 7 ଦିନ ଦେଖିବୁ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପଦ ପଙ୍କଜଟି ଯାହାର ଆଶ୍ରୟ କରିଣ ଶଙ୍କର
सर्व विषय को छाड़िले तक्षणे से पद लभिले तुम्भे ए विद्यार प्रसादे ताहा लभिब अप्रमादे चित्रकेतु शोक खंडन सुजने एणे दिय मन तुम्भर ताप क्षय जाऊ शरण पस महाबाहु न लागे शोक मोह पास अन्ते श्री कृष्णर से रस बोलई दास जगन्नाथ हरिचरित भागवत भावे बोलई दास जगन्नाथ भावे हरिचरित भागवत। हरि हरि बोल। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चित्रकेतु सांत्वनं नाम 15 अध्याय।